Salam alaikum, حبايبي حباباتي. J'espère que راكم بخير وعلى خير, que vous avez passé une bonne journée. Et puis, j'espère que سخانة ما طيقتش عليكم parce que franchement, il fait très très chaud. Essayez de vous protéger, buvez beaucoup d'eau, faites le moins d'efforts possible et restez à l'ombre. Même حتى تكونوا برا, حوسوا على الظل. Voilà. Et اليوم جيت نهضر على واحد دو بروبلème aussi, comme toujours mes chers abonnés me le demandent. وهاد البروبلème الكثرة il fait plus mal pendant l'été, زعما في السخانة. Et je crois que vous avez deviné, c'est un problème qui touche les femmes et les hommes, mais il touche quand même 80% des femmes. Le problème, il concerne les varices. Ça, c'est le problème, les nous bzaf ça. Après, كاين varices et varices. أنايا غادي نهضر لكم على كي يكون عندكم un début de varices, parce que les varices généralement يقلعوهم. Quand c'est des gros varices, c'est pas la peine de chercher midi 14h وتقولي ندير هذاك الدواء ولا بالك هذاك الدواء. وكاين اللي يخافوا الله يحسن العون, يقول لك ما نقلعهمش, ما نديرش لوبيراسيون. هي لوبيراسيون تاعهم فرانشمون elle est pas difficile. Moi j'ai des amis اللي قلعوهم et des amis d'un certain âge, الحمد لله كانوا كي يتمشاو ما يطيقوش يقيسوا الخطوه. maintenant اللهم لك الحمد. Et après, comme toujours, avant de faire les remèdes, il faut avoir des conseils. Les conseils, ils sont simples. كي يكونوا فيك les varices, وهذه قاع تعرفوها. الحاجة الأولى, évite les talons. العدو تاع les varices, les talons. هذه وحدة. Essaye de porter des semelles compensées. تكون la semelle كيما هكا واحد 6 même 6 cm, c'est هكا, tu vois, هذا القد هذا, mais que ça soit compensé باش يردو كاع الرجل. Et le pied il est à l'aise, وكي يكون le pied يكون à l'aise كاع الرجل il sera à l'aise. Et surtout ما ديروش des chaussures ضيقين, ça nous arrive à tous. Il y a toutes de porter des chaussures un peu ضيقين, تقولي معليش كي نلبسهم يسيسعوا, et c'est non, évitez. Après aussi, et ne mettez jamais de vêtements serrés, ça veut dire les pantalons, ça c'est sûr. Parce que qui coule s'inflige les varices, ça يزير على هذاك لا كان في المولي ولا في لا cuisse ولا circulation تاع الدم تولي قليله. Et c'est là où le varice يزيد ينوض. Le quatrième conseil, c'est éviter d'être debout. Bon, je comprends qu'il y a des professions où tu es obligé d'être tout le temps debout, mais essayez de prendre des pauses de 2, 3, même 5 minutes, et après vous reprenez, et ainsi de suite. Et vous allez trouver ça aussi bizarre. Les varices, il faut aussi avoir une très très bonne alimentation. C'est-à-dire vraiment beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, tout ce qui est sain. Voilà. Après, il faut boire énormément, beaucoup d'eau. Ça, c'est sûr et certain. Après, faites des séances de relaxation. Les séances de relaxation, bien sûr, نديرهم في الدار. Soit كي تدخلي من الخدمة, déjà tu prends ta douche, ou ça c'est pas la peine d'en parler. Et après, essaye de prendre un bain des pieds de relaxation. Ou fait avec le bain, essayez de mettre le vinaigre de pomme plus l'eau de rose. Vinaigre de pomme plus شوية تاع l'eau de rose. وديروا في الماء دافي, ماهو بارد ماهو حامي. Et laissez tremper vos jambes, enfin vos pieds, ou là عندكم. Moi, je préfère franchement avoir un seau, au moins jusqu'au mollet. Et laisser reposer pendant un petit quart d'heure. Après كي تقلعوا رجليكم من هذاك الماء, نشفوه مليح, et calez-vous contre un mur ورفدوا كرعيكم على الحيط. Sinon, mettez 2 coussins, allongez-vous et soulevez vos jambes. هكا
la circulation sanguine, elle va prendre son cours et bien tourner. Après, qu'il y a deux recettes اللي vraiment efficaces. ونتمناو تجربوها ونتمنى تفيدكم. et كيما راني نقول لكم سي بور لي فاريس اللي يكونوا في الديبي. صدق ما تحسبوش لي فاريس تاع اللي يكونوا كبارين، نو هذوك لا، لي فاريس كيكونوا في الديبي. دو عرف تاع لو غومارين، بالعربية اسمه الإكليل. الغومارين تصيبيه مغروس في كل بلاصة. قلعي عرف، ديريه في قرعة، ودي شوية واحد 2 فناجيل تاع لاتاي تاع زيت الزيتون، وطحني شوية توم، مي فريمون طحني كرازيه وعاودي كرازيه وعاودي، وديريه في ديك القرعة وخلطيه وخليه بوندون 24 اور، ما تستعمليهش، خلطيه وخليه. ابخي 24 اور بداي تستعمليه كيما اون بوماد كي تبغي ترقدي. بداي تماسي، ودايما كي تدلكي كرعيك ولا لي كويس تاوعك ولا دايما دو با او دو با او دو با او بوندون سورتو لا كاين اللي يدلكك سا سخي اونكور ميو بوندون واحد 10 مينوت ولا. اي ابخي لمديهم دون دون اون سيرفييت tu vois هكا باش ما يخسرلكش الفراش تاعك ايتو ورقدي. فوالا. Après qu'il y a une autre produit هو l'aloe vera. بصح إلا بغيتو هاد العملية تنجح شرو l'aloe vera فري، راهي تتباع باغتو، تتباع في اوشون، تتباع في كارفور، تتباع في. قلعوا ان مورسو، نقوها من الشوك، قلعوا هذاك القلب تاعها وبداو تحكوا فيها على البلاصه اللي فيها باردون جو بونس غيد اللي فيها هذوك لي فاريس خارجين. بداو تحكوا وتحكوا وتحكوا واي هذه لا ليوفيغا فرانشمون تاني الي بيان ومليحه لا لوغدور دي جامب. صافي حتى لما كانش فيك لي فاريس وكانوا رجليك تقال شريها. مي الشرط الوحيد هي كي تشريها شري لا فغي لا برانش، نقيها من الشوك، حليها منا ومنا، واللي تبقى لك لمديها في دون ان ساشي بلاستيك ولا دون دو لا لوي ولا، وديريها في الفريغو وتستعمليها بليزيور فوا. فوالا هادي اللي بغيت، هادو لي دو تخوا تروك اللي بغيت نقول لكم عليهم. et j'espère que ça va vous aider. Mais أنا نقول لكم quand vous avez des varices déjà خرجوا et tout, il vaut mieux se faire opérer. Voilà mes chéris, j'espère que les petites recettes ils vous ont plu. وكنت نأكد على هذاك لو رومارين وزيت الزيتون والثوم، ما عندي ما نقول لكم. بون نتمنى حباباتي راني فتكم بهاد المعلومات. الى عجبتكم لا فيديو فيت موا ان لايك، وإلا بغيتو تشتركوا في القناة مرحبا بكم. باسي une très bonne soirée et à très bientôt. Inch'Allah, gros bisous.